Malidéon, ASI Peuple, à même mardi là, le 19 août 2025. Une vidéo, c'est très important, maintenant, ma fin d'Amadoula. Beka la mene hakli sigi. Mais élément follow, wale numan dondi. Faut ka djemban, malien dente russi sarasoro. Nema fo ye horanya dato anade. Nga uye fendo do ambolo jurudo, amanga so akatike. Odato nanzara wule no toko tien kalite sugu bela jelena. Ni wati laba nununa. Nga fo ka djemban, malite bimbile faransi tika kono. O bana ali sogola o teke. Malidéon a hakli beni imagi la. Son excellence, le président de la République, Jalamagrini Tchemenga Djalai, ale bora Poutine fe, ni a kalo flade. A seginen ko, a jatemnere, juin ni 600 Irisu ka délégation flare nana Malila. Sadio ere bora yeno a teteme kile flaka. Ni ma irana ka fo, bara taleno ni bolo flae. O Sadio ka seginin kofe, kunungo anye min jatemine. Aéroport senu, mao ya filmé, ka chama fan befe, anyabe eliko kura dawla alu manama fara ka boala sanfe. Doko kuya a woroye, doko kuya sabaye, doko kuya wolonvlaye. Abe seka ke, eliko de combat ou fenebala. Me komi fangama jaboka ira ana, fo jamana deun yere de ya ye ka filmé, ina fo asimi ya fo tromi, ko fembete ira. Koni mi yera ni ala domi, ko de be lakale. O 22 septembre na tayin, bekan ki sigini démonstration de force labayin, mi mena djembe dabaliban. Me komi, jamata ka irana officiellement gouvernement yere fait. Un vidéo munu tira ma me kumano de. Kabako de do quoi. Ni mi flene sanfɛ. Ne ma dala na ban dafe dugu shibolo. A miri jan fɛn caman na kojugu. Jɛɲɔgɔnya ɲuman a bɛ kɛ tan de. Mi 26 kuraw. Ni nafa min man kan sisan ka bɔ hakili ma. Eliko tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ni nin ye. Ni bɛ se ka 21 tonnes lawuli k'a jɔ a sen ka pan n'a ye. Munna a nafa b'an kan. Ni waati laban ninnu na an ka sɔrɔsiw b'a la ka jihadisiw ɲini ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ. U mana sɔrɔ wo kɔnɔ. U siranko jugu, jihadisiw, ale ni terrorisiw, u kɛlen do ka min da fan bɛɛ fɛ. Tellement u ye min da ka ɲinɛ f'u yɛrɛ bɛ exploser. Parce que siranko jugu fɛ, u t'a fɛ an n'u ɲɛ ka kɛ kelen ye. U tɛ face à face fɛ bilen. Sisan boli de bɛ sen na. O mini minnu bɛ da sira la, n'an ka minɛn dɔw kan ka ta ka taa bila kɛlɛbolo dɔw la, i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tile 2 ni tile 3 kɛ sira la. Mais ni hélico minnu nalen filɛ nin ye tan. Air damadɔ ko de do. Air 3 y'a sɔrɔ an sera an seyɔrɔ la. Fo n'a y'a sɔrɔ la, i yɛrɛ tɛna yɛlɛ sankolo la ka taa min da yen dɛ. An ka jɛ an ka hélico in lajɛ, n bɛ sɔrɔ ka na an ka kuma kɔnɔ. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. O mina man bolo ka fɔ bi ala kan kisi an cɛja ka fana ni jamana wɛrɛ siran ɲɔgɔn ma o siran an labɛnnen b'o kama donc ça fɔ o fɛn sugu filɛ ni jɛɲɔgɔnya sugu dɔw tɛ i ni jamanaba dɔw wari t'a sɔrɔ quoi wari bɛ se ka kɛ u t'a feere ma parce que i bɛ kɛ siran fɛn de ala barika la bi ani i bɛ se ka jɛɲɔgɔn la bi o minɛn b'an bolo a ma bɛɛ yɛrɛ mɔgɔ la dɛ a bɛɛ fana tɛ yɛrɛ mɔgɔ la parce que fɛn dɔw bɛ yen i bɛ kilo to sutura kɔnɔ min b'a to i b'i yɛrɛ lakana mɔgɔ tɛ ka fɛn bɛɛ yɛrɛ kɛnɛ ma donc an bɛ se ka fɔ minɛnko la ani lakana yɛrɛ hukumu kɔnɔna caman kɛra mais hali bi a tɔ bɛ kɔfɛ n y'a fɔ cogo min na fɛn minnu bana min donna san 10 nin kɔ o bɛ ban dɔɔni hali ni mɔgɔ man kɛnɛ k'a fɔ i tɛ se ka wuli ka boli yɔrɔnin kelen mɔgɔ bɛ na dɔɔni f'i bɛ jɔ sen kan f'i bɛ tagama f'i bɛ se ka boli donc an b'o la sisan kɔni an ka jamana y'an ta ye. Malien saya ni sunɔgɔ ye kelen wa politique mɔgɔw kun bɛ kasi hélico nɔfɛ yan de hélico den kelen i bɛ ka yɛrɛ ko k'a kunbanba de b'ale la hélico den kelen san 2 u t'a sɔrɔ bi o joli bɛ Mali bolo kɛlɛkɛminɛnw bɛ donna su ale n'a tile jamana b'a la ka labɛn. Donc pankurun ko min ye hélicoptère ko ye a kunban bɛnna kojugu. Jamana a fɔra kɔsa in na ko pankuru dɔw san ani minɛn dɔw. Mais a sanni n'a seli kelen tɛ règle bɛ kɛ yan. Malidéon o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen coup d'état complot échoué parce que u bɛɛ de kun da bɛ file kelen na sɔgɔmada joona in na ka daminɛ fajiri waatiw la u y'u kun ɲɛsin an ka daga dɔw ma nka a ma kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ terroriste caman sara a plupart bɛɛ denmisɛnnin fitininw de u ye minnu nɛgɛ ka marifa d'u bolo an ka jɛ an ka dɔ lajɛ olu la. Danga den pronfo tala I b'a sɔrɔ ɲɛ danga den ta ka ɲɛ su danga den sibani den a nana yan fɛ fa fɔrɔ ninnu aw nana k'a bɛna an déloger yan den ninnu batar ninnu n'a danga den ninnu ta fa fɔrɔ ninnu c'est des bâtards voilà c'est des gamins wallahi umu nega yan u nega ne u ma foyi faamu u nega ne u ma foyi faamu u nega ne
u nɛgɛ de o foyi faamu a ma kaw kɛlɛ ye fɛɛrɛ dɛ an ka mɔgɔw b'u nɛgɛ ne sisan k'a ye na ko foyi tɛ puisque u b'u dogo de frontière daw ni tu kɔnɔnaw de la jamana dun ka bon n'u nan'o la u bɛ sɔrɔ ka b'u ni sancɛ o de kɛr'u la sɔrɔ hali sisan su bɛɛ ma tɔmɔ ka ban élément sabanan faransi ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ don mercenaire min minɛra mali kɔnɔ coup d'état la k'a tun bɛ baara kɛ faransi ambassade la ko wa ko k'a bila ko sans délai foyi t'a to nin bɛ bɔ anw bolo mais m'aw hakili la jigi capitaine Ibrahim Traoré ka kuma dɔ la a ko ko tubabuw k'an y'u gɛn ko mais k'u ni sawura wɛrɛ de bɛ na u bɛ na en tant que diplomate an filɛ ne bi o kɛnɛ de kan wallahi Ibrahim Traoré savant de an ka jango lamɛn. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Oh, ASC peuple atina shi bontige capitaine Ibrahim Traoré min fɔ u tu k'u profiter o diplomatie kelen de fɛ k'u b'an ka jamana yɔgɔyɔgɔ ka dama a min kɛra Burkina u cɛ saba minɛra ye u ye nin ɲɔgɔnna de kɛ yen Macron malolen bolila ka taa se Maroc roi parce que Maroc bɛ ASC bonya u n'an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ deliw kɛra u bilala mais u ma bila ten dɛ fɛn caman bɔra la et puis français million caman sara euro la Burkina ye o bɛ kɛ ka Burkina dugu labɛn o bɛ kɛ k'u ka armée labɛn u bilalen o la France malolen u bɛna mun fɔ ko visite officielle de kun o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ jamana fila bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'olu ka agent ninnu kun kan ka taa an k'o ta u yɛrɛ da fɔlɔ. Ce qui se passe, c'est donc qu'ils arrivent dans ce cadre officiel, en tout cas du moins c'est ce que pensent les Français, les autorités françaises et la DGSE. Donc ils arrivent dans le cadre de cette coopération officielle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une succession d'erreurs qui sont faites côté français. La première d'entre elles, c'est qu'ils sont arrivés avec des visas diplomatiques, mais pas en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la note verbale qu'il faut obtenir au préalable auprès des autorités burkinabées. Donc ils n'avaient pas cette note. Et surtout la seconde erreur, c'était que dans leur téléphone de service, qui leur sont remis comme entre chaque rotation de missionnaires, les téléphones de service, il y avait des informations sensibles dedans qui n'avaient pas été nettoyées. Malien, vidéo n'a fama yoro bedeni. Yoro ye cheka kuma la mesisan. Visite officielle koroba ira ka fo Burkina sonono ama. France yere sonono ama ukanga barage man nu kanga na jamana kono. Abakla ka bo olu yere da ko me yamaru sebeni benga sebeni nu ma to olu be na Burkina ko dafalen kunto olu bolo. Sege benkan kunte no dafalen kunto olu bolo. Barsa France te son dien kono kata Ameriki kwa ka agent do ubna ta bara la état à état ko seben be dafalen tu bolo. O siga folo e galon folo e. Flana appareil munu mineru bolo ko appareil konona ko fendo kumbe cɛ de dabɔra ka fɔ dɛ k'olu ma effacer olu effacer kun n'aw ŋaniya ka ɲi aw tɛgɛ tara di ne mana farafin den dɔw sigilen k'u bɛ tila ka Mali minɛ ka di Faransi ma nin ko in na fo ka taa fɔ ko Nɛma terimuso de kun ye terikɛ de kun ye cɛ in ye ko baga kɛr'o ma de a ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ nka a kɔni tɛ bila di an ka taa ɲɛfɛ élément sabanan nin video bɛ ka cari ko ni marche in bɛ ka kɛ Mopti de ko Abasi minɛlen ka don kaso la ko Moptikaw murutilen don ko fo ka Abasi bila k'u bɔra ka fan bɛɛ minɛ an b'a fɔ aw ye galon do bi galon do sini nin video kɔrɔba de a video in bɛ compte min kan o compte tɔgɔ filɛ nin compte TikTok do Yɔrɔ Sidibe 033 n'aw y'a don dɔrɔn a bɛ taa nin video bɛɛ sɔrɔ yen a bilala a mɛnna bɛɛ ka taa vérifier politique mɔgɔw de bɛ nin ko ninnu kɔfɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ compte in kɔnɔna la aw ɲɛ bɛ nin video kelen ninnu bilalen la yen foyi tɛ Mopti yɛrɛ autoritéw bɔra ka kuma an ka jɛ an k'o lamɛn mɛ na ɲɛfɛ an bɔra ka ja dɔw ye sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ ko marche bɛ Mopti yan sini c'est pour que o nkalontigiya bi k'o nkalontigɛ sini marche foyi organisé tɛ Mopti yan foyi préparé tɛ mɔgɔ si bolo Mopti yan dan wele bila Mopti bɛɛ ma bɛɛ ka sigi i nɔ na bɛɛ ka to i place la organisation société civile ma mɔgɔ wele jeunesse ma mɔgɔ wele kuma tɛ ko tɔn ma parce que tɔn ko kuma min bɛ ka fɔ o tɔn tɛ sariya kɔnɔ bi min bɛ se ka marche kɛ ka ɲɛsin Mopti yɛrɛ ma fɔlɔ donc an bɛ wele bila Mopti bɛɛ ma Mali bɛɛ ani Mali kɔ kan k'a fɔ foyi tɛ Mopti yan k'o ye marche ko ye n'o labɛnnen don mɔgɔ si fɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka t'i ka ci la bɛɛ ka t'i mago la bɛɛ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la sini Ala sɔnna ma malidenw aw yɛrɛ bɔra ka kuma mɛn sisan nka tubabuw ni politique mɔgɔw de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ